यहाँ आम मसला दरबार एक्चुअली ओडिया थाली स्पेशल थाली जोटा कहुए जो थी कि आमर फ्राइड राइस रोचे गोटे फ्राइड राइस रोचे येलो राइस सालाड रोचे पोटल आलू कुर्मा रोचे दही बुंदी रोचे चिप्स रोचे शाग मुग रोचे पनीर रोचे और डालमा रोचे यहाँ 120 होची प्राइस। हेलो गाइज वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज आम आसिक पहुंच जाइछु मसला दरबार रेस्टोरेंट रे जोटा कि राजसुनाखाल अच्छी। एक्चुअली बहुत दिन पूर्व मसला दरबार ओनर आमको इनवाइट करथिले बट आम आसी पार नथलु जेहेतु आज ये रास्ता देखिए आम फेरुथिलु तो आज आम आसिक पहुंच जाइछु। आम भी शुणीचु मसला दरबार माटी हांडी मटन चिकेन लॉलीपॉप बिरियानी बहुत ही टेस्टी। तो चलन जो देखिया मसला दरबार आम एक्सपीरियंस केमिति रहउछि। हाय हेलो हेलो गुड मॉर्निंग Good morning. वेलकम टू मसला दरबार भाई। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? ठीक अच्छे आप भल अच्छे आसन आसन तो केबे कौन होटल का खोला है ये तो 1.5 year हो गए। 1.5 year कौन कौन स्पेशलिटी होती है स्पेशलिटी बेसिकली चाइनीज तंदूर इंडियन ऑल टाइम सर अवेलेबल मसला। हाँ बिरयानी देसी ऊपर पखाल भात रोचे देसी चिकेन रोचे मटन रोचे अलग बहुत आइटम अच्छे। आम देखो हांडी मटन हाँ हांडी मटन रोचे आम फेमस होती एक्चुअली से माटी मटनटा माटी हांडी प्रिपेयर होची ना आउ हांडी ही कषा होची मेनली सर्व भी होची हांडी माटी हांडी सर्व होची। दीदीटा सेक्शन हाँ दीदीटा सेक्शन एक्चुअली यहाँ है आम जनरल सेक्शन जनरल लोकों आ गए एसी भी सेक्शन अच्छी कारण आजिकल तो समस्त एसी प्रिफर कर आम एसी गोटे भी बनईचु। भल अच्छे आज्ञा आज्ञा बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी कारण लोकाल अप टू खोर्धा तो नयागढ़ जाए एमती रेस्टोरेंट एक्चुअली एरिया ना एनएच आमर फास्ट टाइम यहाँ एसी कम कर लोक रिव्यू रिव्यू बढ़िया आसी एसी रे बहुत लोग प्रिफर कर एनिवर्सरी बर्थडे ये सब करने लोक मैंने को डिशटा बेसी प्रिफर कर आमर मेन करी चाइनीज और बिरयानी और मटन हांडी फेमस फेमस आगामी आउ कौन कौन नुआ जिन इंट्रोड्यूस करार प्लान अच्छे आगुरी आम पोड़ा आइटम करूँ बहुत लोग खोजुंट पोड़ा अनुगुल कि जंगल भ्यू रे जमी पोड़ा अच्छी बैम्बू चिकेन आउ मटन पोड़ा मशरूम पोड़ा पत्र पोड़ा सेटा ऊपर टिके लोक मान रिव्यू बहुत आसी आम चिंता करूँ 1 month पर स्टार्ट करूँ। हाँ स्टार्ट हैंड पेंटिंग हाँ हैंड पेंटिंग गोटे न्यू कॉन्सेप्ट नहीं कि कराई एक्चुअली मु बाइक लवर बाइक को टिके प्रेफरेंस देछि। सो गाइस मु आज आपन गोटे बढ़िया ऐप विषय कहू जाउची जार ना होची रमीस्ट जो थरे आपन गेम खेल के पैसा इनकम कर परिबे। तो एई ऐप रे आपन 58 रो साइन अप बोनस देखिया को मिलिबो। आ एई ऐप रे प्रथमे आपन को निजर फोन नंबर को बाइंड करिया को पड़िबो। आ बाइंड कर साला परे आपन बहुत सारा गेम्स रो ऑप्शन देखिया को मिलिबो जो गुडा की आपन मात्र 11 टका डिपॉजिट करके आराम से खेली परिबे। जेमती कि आपको ड्रैगन आउ टाइगर खेलिकी देखौछि तो मु बर्तमान टाइगर रे बेट लगाउछि। तो जमती आप देखी पार्थे मु जिति पारिनी हो छाड़ किसी असुविधा नहीं मु जाउछि आउ थरे बेट लगेबी बट एबे मु ड्रैगन रे बेट लगेबी। तो एबे जमती आपण माने देखि पारथुए मु जिति सारिछि तो चलंतु मु आपन पुणी आउ थरे थर करके देखै दउछि। आपण माने मध्य ड्रैगन और टाइगर को चूज करके टंका जिति पारिबे। आउ जिति थिबा टंका को आपण आपन बैंक अकाउंट अथवा यूपीआई को आराम से ट्रांसफर करि परिबे। तो लिंक अछि डिस्क्रिप्शन रे जल्दी जानतु आ डाउनलोड करके एंजॉय करंतु।
लॉलीपॉप पनीर पापड़ी मटन हांडी ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ଭେଜ୍ ଆସିଟା मिक्स वेजिटेबल्स और पनीर और मशरूम चटपटा और सॉस ସସ୍ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ସସ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି हॉट गार्लिक सॉस ମଟନ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନାଉଛୁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଟ କରୁଛୁ। ମଟନ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଏଲ୍ ପକାଉଛୁ। ଅଏଲ୍ ପରେ ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମସଲା ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଟନ୍ଟାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ମଟନ୍ଟା ବରାବର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଟନ୍ଟାକୁ ଗେଷ୍ଟକୁ ସଲ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଠି ହେଉଛି ମସଲା ଦରବାର ସବୁ ଫେମସ୍। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଲଲିପପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲେ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଆମ ଲଲିପପ୍ ପାମ୍ପଡ଼ି ପନିର ମଟନ୍ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଭେଜ୍ କୁର୍ମା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ସବୁ ହିଁ ଏଠି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବୁ ଆମର ଖାଇବା। କହିବେ ମସଲା ଦରବାର ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବିରିୟାନୀ କେତେ କ'ଣ କିଲୋ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ବିରିୟାନୀ କେତେ କ'ଣ କିଲୋ ଦିନକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ଡେଲି एक्चुअली आमर भी एठी बिरियानी बहुत चले डेली 80-90 प्लेट एठी आम सेल हुए आउ डेज वाइज 100 भी क्रॉस कर जाए। ये आम दम बिरियानी हुए तो प्योर हैदराबादी दम बिरियानी आउ चिकेन बिरियानी मटन बिरियानी ये सब अवेलेबल भी अच्छे। ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ चिकेन बिरियानी ବିରିୟାନୀ କେତେ ଆସୁଛି ପ୍ଲେଟ୍ बिरियानी प्राइस 150 अच्छे दम बिरियानी फुल प्लेट आउ 3 पीस चिकेन रोचे आउ 1 पीस एग रोचे और क्वांटिटी भी सफिशिएंट 2 जन आराम से खाई यहाँ आम मसला दरबार एक्चुअली ओडिया थाली स्पेशल थाली जोटा कहुए जो थे कि आमर फ्राइड राइस रोचे गोटे फ्राइड राइस रोचे येलो राइस सालाड रोचे पोटल आलू कुर्मा रोचे दही बुंदी रोचे चिप्स रोचे शाग मुग रोचे पनीर रोचे और डालमा रोचे ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି এটা 120 होची प्राइस। ଡାଲମାଟା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ डालमाटा होची स्पेशल आमर और खीरी भी रोची खीरी और रोची चिकेन थाली रोची माछ थाली रोची मटन थाली रोची फिश थाली रोची मटन थाली 200 फिश थाली 100 रुपीस और चिकेन थाली 130 ଆଉ ଭେଜ୍ ଥାଳିଟା 120 ସ୍ପେଶାଲ୍। ମାଛଟା ଆପଣ ରୋହି ମାଛ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୋହି ମାଛ ପୋହଳା ମାଛ ବି ମିଳୁଛି ନଦୀ ପୋହଳା କେତେ ଆସୁଛି ପୋହଳା ମାଛ ହେଲେ 150 ରହିବ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପୋହଳା ରହିବ ନର୍ମାଲ ରୋହି ମାଛ ହେଲେ 90 90। ଆଉ ମଟନ୍ଟା ମଟନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି 220 ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି 200 ଥିଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଲାଣି ହେଲା 220 କରାଯାଇଛି। ମଟନ୍ 4 ପିସ୍ ରହୁଛି ରାଇସ୍ ରହୁଛି ସାଲାଡ଼ ରହୁଛି ଘାଣ୍ଟ ରହୁଛି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି ରହୁଛି ପୁରା ଥାଳି। ଚିକେନ୍ ବି 4 ପିସ୍ ରହୁଛି ଚିକେନ୍ ବି 4 ପିସ୍ ରହୁଛି। ପଖାଳ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କେତେ ଆସୁଛି ପଖାଳଟା ଆମର ରହୁଛି ଭେଜ୍ଟା ରହୁଛି 90 ରୁପିସ୍ ଆଉ ମଟନ୍ କଷାଟା 200 ଆଉ ଫିସ୍ଟା ରହୁଛି 120। ଏବେ ପଖାଳ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ପଖାଳ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଖରାରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଡେଲି 60-70 ଯାଉଥିଲା। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ये आमर रोचे हाफ्टा रोचे 180 टଙ୍କା और फुलटा 320 रोचे। ତନ୍ଦୁରରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି तंदूरी आमर चिकेन टिका होची हरियाली होची आउ मलाई टिका होची रेशमी कबाब होची आउ चिकेन 4-5 प्रकार आइटम होची। ବିରିୟାନୀଟା ଆମର କେତେ ରହୁଛି ବିରିୟାନୀ ଆମର ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 150 ରହୁଛି। ପନିର କେତେଟା କ'ଣ ଆମର ପିସ୍ ରହୁଛି 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍
ଆଉ 110 रुपीस ଆଉ ଏଟା ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ଟା मटन हांडी रोची 250 ଫୁଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା। ଏଟା ବି ହାଫ୍ ଅଛି এটা पनीर पापड़ी 120 रोची 6 पीस ଏଟା ଭେଜ୍ ସାସିଲିଟା बेस सास्त्रिकटा आमर 250 रोची 4 पीस आछी এটা हाफ अछि लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप এটা बहुत भल टेस्ट एक्चुअली आमर एटी बहुत फेमस रहे बेसी मिले लॉलीपॉपटा लॉलीपॉप आमर 150 रोची 5 पीस को এটা तंदूरी हाफ अच्छे तंदूरी फुल 360 हाफटा 180 रायता उठे ग्रेवी नहीं है तो बर्तमान आप देखिपे मसला दरबार सब खाया आसी पहुँच जाइए एत सारा आइटम सब आसी पहुँची कौटा खाई मुझे पूरा कन्फ्यूज अच्छी मेनली तो बेसी अट्राक्टिव लगुच हांडी मटनटा तो हांडी मटन तो भाई सर्व कले आप देखिपे सहित बिरियानी रहा फ्राइड राइस रहा चिकेन लॉलीपॉप रहा बहुत सारा आइटम्स अच्छी तो मुझे पूरा कन्फ्यूज अच्छी कौटा खाइबे एक्चुअली आमर प्लान नथिला एते सारा आइटम्स ट्राए करबे भाई जेहेतु हम गोटे इनवाइट करथिले तो सी चाहूतिले तांकर जेतक सब बेस्ट डिशेस अछि सेगुडा हम केमते ट्राए करियो तो प्राय तांकर जोडे जोडे बेस्ट रोज सब जिंस आसी हम बाहर पहुंच जाई स्पेशली मते हांडी मटन ना जो एडी जो रसुनडा अछि एटा देखि मोर आखि से आखिडा सीडिया को पड़ जी आसो से मते कहलानी गोटा रसुनडा मु खाइबे मु खाउनु के मना करजी कारण रसुनडा हांडी मटन ने पड़ी रसुनडा जो पड़े एटा मते खाया को बेस्ट लागे रसुनडा देखि म चंपारण मटन कथा मन पड़गला हां हमें भी करजु हमें भी निजे रोसे करथिल सेटा तो आपण जो देखि नानी सेटा देखि दे हम लिंक पके देबू हम पहुंच जाई छी ठंडा हवा करू हम खाया स्टार्ट कर निहाती भाबरे पनीर पापड़ी रे ब्रेड क्रम दिए आप देखिपे ये टे काइंड ऑफ बाली पनीर के खाई मन पड़नी खाई के बाली प्रॉन खाई बाली पनीर गोटे अच्छी से भी सेम जिन कि सॉस पड़े ना आम बाली प्रॉन खाऊे प्रबल खाई गोटे जगह आप देखिए तो ये जो लॉलीपॉप रहा सब ह्यूज साइज रही एत बड़ बड़ साइज लॉलीपॉप बहुत कम जगह में एक्चुअली मिले से अनुसार रोचे बिरियानी पूरा फ्लेवरफुल अच्छी लॉन्ग ग्रेन राइस यूज होती आउ जेहेतु माने एत सारा जिन खाऊ तो गोटे बिरियानी जानी ऑर्डर कल गोटे बिरियानी सहित आउ हाफ माने फ्राइड राइस आम खाऊ
ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ 150 ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ ରାଇସ୍ଟା ବସି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗେ ୟୁଜୁଆଲି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ସଫ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଅଛି ମେନଲି ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଅଛି ରାଇତାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ର ସାଇଜ୍ଟା ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସସ୍ଟାକୁ ଟସ୍ କରାହେଇଛି ସୁଇଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି ସବୁ ଲଲିପପ୍ ସେମିତି ସୁଇଟ୍ ହିଁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଆସୁଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ନିହାତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ପାଟିରେ ପକାଇଲା ମାନେ ଶେଷ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆପଣ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାକୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଆମର ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ଯାହାର ହାଫ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 180 ରୁପିଜ୍ ଆଉ 180 ରୁପିଜ୍ର ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ସେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଟିରେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଇନି ଏବେ ଯାଏଁ ମାନେ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିଜକୁ ରଖି ହେଉନି ଏକାଥରେ ଚାଲ ଆଟାକ୍ ହଉ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଫ୍ଲେସ୍ଟା ପୁରା ଟେଣ୍ଡର ଅଛି ବିକଜ୍ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ପାଇସି ଲାଗେ ତା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ସ୍ପାଇସ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ସ୍ପାଇସି ନାହିଁ ବେଶୀ ସ୍ପାଇସି ହେଇଗଲେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଓଭରନାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଭରନାଇଟ୍ ନହେଲେ ବି ମିନିମମ୍ ତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିସେସ୍ ଅଛି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ରେ ମଟନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ତ ମଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ନା ମଟନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଯାହା ବି କର ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ କରାହେଉ କି ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବି ଯଦି ମଟନ୍ ବି କରିବେ ମଟନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ମଟନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ତ ପୁରା ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ ପିସେସ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେ ଚୋବେଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ପାଟିରେ ପକଉ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ କାରଣ ତୁମେ ମଟନ୍ ଯେତେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅ ଯଦି ମଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ନଥିବ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଟନ୍ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଫ୍ଲେଭର ବାହାରେନି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ପୁରା ରବରୀ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ମାନେ ଚୋବୋଧ ସେ ଖାଇ ହେଉନଥିବା ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଫ୍ଲେଭର ବି ପାଟିକୁ ଆସେନି ତ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟା ରସୁଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆଉ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭେଜ୍ ସାସଲିକ୍ ଅଛି ତ ଚିକେନ୍ ସାସଲିକ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି ଚିକେନ୍ ସାସଲିକ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ ସାସଲିକ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା ତାୱାରେ ମାତ୍ର ନର୍ମାଲ୍ ସାଲୋ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ହଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ସସ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରାଶି ଟିକେ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ ପନିର ରହିଲା ମସରୁମ୍ ରହିଲା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରହିଲା ପିଆଜ ରହିଲା ଏଇସବୁଗୁଡ଼ା ଦିଆ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ହିସାବରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟା ପରେ ଯେଉଁ ହଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ସସ୍ଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଠି ସାସଲିକ୍ ଖାଇଥିଲି ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଥିଲା ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ମାନେ କଲର୍ ତ ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକ ସୁଇଟ୍ ଅଛି ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ନା ମିକ୍ସ ଏଇଟା ରହୁଛି ଅଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ୁଛି ନା କି ନନଭେଜ୍ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତ ଦୁଇଟାକ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ତ ଭଲ ଅଛି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ୟାର ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ୟା ଫ୍ଲେଭରଟା ଯଦି ଖାଲି ଆପଣ ଭେଜ୍ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ଆଉ ତା ସହିତ ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ଟା ଖାଇବେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ବି ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ସେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଖାଇଲାବେଳେ ଟିକେ ସିଏ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହାଲକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ମଜା ଟିକେ ପଡ଼ୁନି କାରଣ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ମସଲା ପଡ଼େନି ନା ତ ମସଲା ଦରବାରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଜଣ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଯାହାହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ମସଲା ଦରବାରକୁ ଯାଇ କେବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଆଉ ନାଁଟା ଯେମିତି ହେଉଛି ମସଲା ଦରବାର ଖାଇବାଟା ସବୁ ମସଲାଦାର ଥିଲା ମଟନ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ରହିଲା ତା ସହିତ ଆମର ସାସଲିକ୍ ରହିଲା ଯାହା ବି ମସଲା ସବୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ୱେଲ୍ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ ଓଭରାଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରହିଲା ତ ମେନଲି ତ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବିରିୟାନୀଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ଟା ବି ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ପେସିଆଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଯେହେତୁ ଭଲ ଥିଲା ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମେ ବି ସେୟା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବି ଏତେ ମାନେ ଭଲ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ କେହି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ମଝିରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ କେଉଁଠି ଖାଇବା କେଉଁଠିକି ଯିବା ତ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଆମେ ବି ଆଖି ମୁଜିକି ଆସିପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଲୋକାଲ୍ ଢାବା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଥାଳି ହେରିକା ମିଳେ ମେ ବି ତାର ସେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ଏସି ରହୁଛି ଆଉ ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲୁ ଆତ୍ମସର ରିଏକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫର୍ ସିଓର୍ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିନି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ସେଟା ବି ଜଣାଇବେ ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମସଲା ଦରବାରରେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡିଶ୍ କେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।
तो जब आप वीडियो ये पर्यटन देखते देन प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए बिल्कुल ही भूलिएनि। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी डेफिनेटली फॉलो करो। सो गाइस आज सफर एति थिला पुणी देखा गोटे मस्ती भरा धमाकेदार ब्लॉग रे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ एंड गुड बाय। स्टे सेफ गाइस।